نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ سامعین محترم، میں چونکہ میزبان ہاں اور مہماناں دے ناز نخرے اگر میزبان نے نہیں ویکھنے تو کون دیکھے گا؟ جڑے اج ساڈے شہر دے اندر علماء تشریف لے آئے نے، یہ ساڈے مہمان نے اور انہاں نے انہاں ہستیاں دا شان بیان کیتا ہے جڑے نبی علیہ السلام دے صحابہ جنت وچ رحمان دے مہمان۔ میرے انتہائی قابل عزت اور قابل احترام معزز سامعین کرام، مفکر اسلام، محقق عالم اور مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان دی جان جناب مفتی شیخ حافظ محمد امین محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں دے بیٹے دی خواہش سی کہ اے تلوار پھاڑ کے نا تساں خطاب کرنا ہے۔ خطاب دا چونکہ ٹائم نہیں، میں اپنے برخردار دی بات نہیں موڑ سکیا، تو میرے دوستو میں شکریہ تساں حضرات دا ادا کرنے واسطے کھڑا ہویا۔ رات چیچا وطنی دے اندر جلسہ سی اور آج میں اسلام آباد گیا اور اسلام آباد تو میں سیدھا کانفرنس وچ حاضری واسطے آ رہا ہوں تاکہ میرے شہر دی کانفرنس سے اور میں علماء کرام دا جا کے استقبال کراں اور اپنے علماء کرام نو ویلکم کہاں اور اپنے علماء کرام نو اہلا و سہلا مرحبا کہاں۔ میں اس سلسلے دے اندر سارے حضرات دا شکریہ بھی ادا کرنا اور دعا بھی کرنا اور کارکنان عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کانفرنس واسطے دعا بھی کرنا کہ اللہ انہوں پیرو پیر ترقی عطا فرمائے اور انشاءاللہ دن بدن یہ عظمت اور شان ودی جا رہی۔ اے کڑی صحیح ہے، 2:36 ہو گئے نے اور اطلاع مینوں ملی ہے بھئی 2 بجے تک منظوری سی، منظوری 2 بجے تک، پتہ نہیں منظور کدوں تک۔ یہ دا مطلب ہے، اس دا مطلب یہ ہے کہ منظوری دی ایڈی اوقات کوئی نہیں جدی اللہ دی ذات نے منظور دی اوقات بنائی۔ منظوری دی اوقات کی ہے 2 بجے ٹھوس۔ منظوری یارا کتھے وے ساؤنڈ والا آواز صحیح کر، اگے صحیح سی آواز تیز کر دے، بریک بھی کر دے اور ذرا تیز بھی کر دے۔ دوستو اے اللہ دا کتنا بڑا احسان ہے، میں تواڈے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھو 2:37 تے اگے 38 ہو گئے نے، پر میں دیکھ رہا تواڈے چہریاں تو انج لگتا ہے کہ جویں 8:39 ہوئے۔ یہ نبی علیہ السلام دی اس جماعت دا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں دا
شان سنن دا یہ صلہ ہے کہ تسی آج اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے مہمان بن کے بیٹھے ہو اور انہوں دا شان اور مقام سننے واسطے آئے ہو کہ جنہاں نو اللہ کریم نے اتنا عظیم بنایا۔ علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، انہوں دا خطاب لاجواب۔ مولانا عدیل گرجاکی صاحب دا خطاب بے مثال۔ مولانا حبیب الرحمان زیاد صاحب دا خطاب با کمال، اور حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب دا خطاب لاجواب۔ ایک دوسرے تو بڑھ کے علماء کرام نے بیان کیتا، کیوں مدینے والے دے یار ایک دوسرے تو بڑھ کے عظمت والے سن۔ سبحان اللہ، ہونا دا شان کیوں نہ بیان کریے۔ اور ایک گل تواڈے نال یہ بھی کراں میرے دوستو، جنہاں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت دا انکار کیتا نا، اللہ نے انہاں کولوں صداقت کھو لئیے، جھوٹ بول دے پھر دینے۔ اور جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انکار کیتا ہے، انہاں کولوں اللہ نے انصاف کھو لیا ہے، بے ایمانیاں کر دے پھر دینے۔ اور جنہاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انکار کیتا ہے، انہاں کولوں اللہ نے شرم و حیا کھو لیا ہے، چوڑا مار دے پھر دینے۔ اور جنہاں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہادری دا انکار کیتا ہے، اللہ نے انہوں نے لومبڑ بنا دیتا ہے۔ بزدل نے بزدل لومبڑ بن کے زندگی بسر کر رہے نے۔ اور جنہاں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی عظمت دا انکار کیتا ہے، اللہ نے انہاں گھراں وچوں پردہ ہی ختم کر دیتا ہے، بے پردگی دی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شکر اللہ دا ادا کرو کہ سانو اللہ پاک نے انہاں ہستیاں دا تابع دار بنایا ہے، جنہاں دے بارے رب رحمان نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ ہون سبحان اللہ کو خبر کڑی ویکھو تو سبحان اللہ کو ہون پتہ لگے کیویں سبحان اللہ کہیں۔ ایک باری پھر آکھو، مالک کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا اللہ خبردار، اللہ خبردار، پھر لفظ سننا ذرا، اللہ خبردار۔ ساڑھے کو اعلان ہوئے نا کوئی مسجدی، حضرات سارے متوجہ ہو جاندے نے، پاہمیں بعد اچھی اعلان ہوئے کہ کٹے دا گوشت بڑا ودی ہے، مگر یہ تھے رب کائنات فرما رہے ہیں اللہ خبردار ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ تو میں پھر تانوں حصہ پان واسطے گل سنا دیا، صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار صحابہ دیتیاں نے جانا، پھر بولو صحابہ دیتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کوڑیاں تے لیٹ گئے او ہولی نیچے بولیا، کنے سانو کیسے سانو کنے کنے کیسے 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 سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔
वेख लै मैं अल्लाह जानदा तुहाडे प्यार नूं वेख रहा सा। आ फड़ो जी, आ परवाना जेड़ा ने जेड़े अज इन्हें नारे मारे ने ना, मैं अल्लाह जानदा जी इन्ना खुश हो रहा सा, ये कोलों कंट्रोल नहीं सी हो रहा। और वह फुल पिया सुटदा जे, वो फुल सुटन का इंज अंदाज है कि जिमें किसी संडे नूं डांग मारी। तुहाडा प्यार वेखो, मैं तुहाडे प्यार तो सदके जा, तुहाडे कोलों कंट्रोल नहीं हो रहा। तुहानूं इन्ना चाह है, क्यों ना चाह करिए, और लोगों क्यों ना चाह करिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा शान बयान कर रहे हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा शान बयान कर रहे हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा शान बयान कर रहे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा शान बयान कर रहे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा एक एक यार, बड़ा वफादार, बड़ा हयादार, दीन दा पहरेदार, नबी अलैहिस्सलाम दा हुबदार, बड़ा वफादार, हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम तो कुर्बान होने वास्ते तैयार। मेरे सोने नबी अलैहिस्सलाम दे सारे यार जन्नत दे हकदार, साडा उन्हां नाल प्यार, इंशाअल्लाह साडा भी बेड़ा अल्लाह करेगा पार। मिल के सारे कहो इंशाअल्लाह। और अपने शहर दी बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना नूर हुसैन गुरजाखी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हां दी कबर नूं मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमाए। मैं उन्होंने शेर तुहानूं सुनावा, क्या रीझ नाल उन्हें शेर लिखे। अबू बकर सिद्दीक रफीक बनया, आखिर तक ना होइयां जुदाइयां नी, दूजा उमर फारूक जरनैल वड्डा, जिन्हें कीतियां खूब लड़ाइयां नी, तीजा यार उस्मान जवान सोना, राह हक शहादतां पाइयां नी, अली शाह मर्दां तलवार फड़ के खूब कीतियां कुफर सफाइयां नी, सच पुछो ते उन्हां बहादरां ने तुमा विच जहान दे पाइयां नी, रोम शाम ईरान नूं फतह करके बांगा आण तौहीद सुनाइयां नी, नूर नबी दे जनती यार सारे लिखियां विच कुरान गवाइयां नी। और गल सुनो, चंगियां कोल बंदा बवे ना अल्लाह चंगा बना देंदा है, सियाणियां कोल बंदा बवे अल्लाह सियाणा बना देंदा है, आलिमां दे कोल बंदा बवे अल्लाह आलिम बना देंदा है, दनावां कोल बंदा बवे अल्लाह दना बना देंदा है। मेरे दोस्तों, हयादार कोल बंदा बवे अल्लाह हयादार बना देंदा है, किसे दलेर नाल प्यार होवे अल्लाह दलेर बना देंदा है, किसे बहादुर कोल बैण खलोण होए अल्लाह बहादुर बना देंदा है, किसे साबिर दे नाल प्यार पै जाए अल्लाह साबिर बना देंदा है। सदके जावां साडा प्यार जन्नतियां दे नाल पै गया, रब इंशाअल्लाह जन्नती बना देगा। सोने दे यार जन्नती, सारे बोल के कहो सोने दे यार, सोने दे यार जन्नती। खुश हो जाओ। मैं देख रहा सा साडे उलमा बयान कर रहे हैं और मजमा बेमिसाल बा कमाल ते लाजवाब ते बड़ा बेदार ते बड़ा होशियार, और मजमा जनाब फजर दियां अज़ानां तक सुनने वास्ते तैयार। और जेड़े जेड़े खतीब ने आख्या ना उठ के गवाही दियो, सारे खड़े हो गए ने। जिन्हें आख्या दोवे हाथ खड़े करो, दोवे हाथ खड़े कर दिते ने। और ये सहाबा दी अजमत दा मसला ही यहो जिहा है। कायदे पंजाब मौलाना मुश्ताक चीमा साहब को पूछो, एक दो बारी हाथ खड़े कराइए किसे अज दे लीडर वास्ते, ते बंदे कहते हैं बस भी करोगे हुण, मेरा मतलब इस गल चो कढ़ना की। पर सोने दे यारां तो सदके जाइए, कहो सुबहान अल्लाह। वो मौलवी एक बयान करे ना, बयान करे तो बयान 10 मिनट बाद कवे सदाकत के बयान करने से मोमिन रुक नहीं सकता, फिर बयान करना शुरू कर दे, फिर 10-15 मिनट बाद सदाकत के बयान करने से मोमिन रुक नहीं सकता, फिर 20-25 मिनट बाद सदाकत के बयान करने से मोमिन रुक नहीं सकता।
ایک بابا کہندا اسی بھی پھس گئے ہیں پتر تیرا ٹائم مک نہیں سکتا. کئی بندے تنگ آ جاندے نے پر میں صدقے جاواں اس مجمع میں قربان جاواں علماء تو. اور میں چیئرمین صاحب نو مبارک دینا، حافظ امین صاحب نو اور قائد پنجاب چیمہ صاحب نو مبارک دینا وا. ساڑھے خطیبہ نو اللہ نے کنی جرت عطا فرمائی ہے اور کتنی وفا. مولانا عطا الرحمان ثاقب صاحب مبارک ہوئے تو انو کہ ساڑھے علماء بڑے حوصلے والے. کہو الحمدللہ. ساڑھے علماء خطبہ اس شیر دے مصداق نے. کیڑے شیر دے؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی اللہ پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اللہ نے سانو انہاں مولویاں چو نہیں بنایا جنہ دے بارے کسی نے کیا ہے ارادے جن کے کچے ہوں، نظر جن کی بوٹی پر ہو، تتی روٹی کھانے سے وہ گھبرایا نہیں. مالکہ تیرا لاکھ شکر ہے اسی دین واسطے تن من دھن قربان کرن لئی تیار ہاں. کہو انشاءاللہ. پھر میں تہاڈا شکریہ سارے دا شکریہ ادا کردیاں ہویا حصہ پانا چاہنا سنیا جے ذرا. دور 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 نہ تو جا، نیڑے 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 آ، اہل حدیثاں دے تو نیڑے نیڑے آ. دور 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 نہ تو جا. ببر کہندا نا ببر یہ صحیح کہندا ہے. آج کل ببر انہوں کہتے ہیں جب بڑھا ہو جائے ببریا بہ جا ببریا. یہ بڑی گل کر یہ بڑا پیار کردا پیا بڑی محبت کردا پیا. سنو ذرا توجہ فرمانا. توحید جیسی جگ وچ خوشبو کوئی نہیں، شرک جیسی دنیا تے بدبو کوئی نہیں. لڈو برفی چھڈ کے لڈو برفی چھڈ کے مورا نہ تو کھا، دور 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 نہ تو جا. ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ. ایک باری پھر آکھو گرج کے آکھو. دین وچ نواں کم، دین وچ نواں کم اسی کڈ دے نہیں، سنت سونے نبی جی دی چھڈ دے نہیں. مناظر اسلام مولانا محمد اصغر توحیدی صاحب تشریف فرمانے. اہل حدیث دا سٹیج، اہل سنت دا سٹیج. اسی اہل سنت ہاں، اسی اہل حدیث ہاں. سنو دین وچ نواں کم اسی کٹ دے نہیں، سنت سونے نبی جی دی چھٹ دے نہیں. امام اعظم من لے تو سونا مصطفیٰ، دور 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 نہ تو جا. اور جمیل کی تھے ادھر توجہ فرمایا. آخری گل تہانوں سناواں تواڈے کولوں پھر اجازت چاہواں. سنیا ذرا نصر العلوم دا جلسہ بڑا بے مثال جے، چیئرمین صاحب دا خطاب بڑا با کمال جے.
सल्लल्लाहु अलैहि। और राणा साबर साहब साढ़े भाई जान नौशहरा विरकां तो आए ने, उन्हों का नारा विच ही रह गया, कसमे इस परवाने के प्यार नू कोई नहीं पहुँच सकता। दुआ करो अल्लाह की जिंदगी दराज करे, आमीन। सारे कहो अल्लाह हो जाए जवाना की जवानी च बरकत पाए, जुरत चला बरकत पाए, आमीन कहो। नसरुल उलूम दा जलसा बड़ा बेमिसाल जे, चेयरमैन साहब का खिताब बड़ा लाजवाब जे, बस मंजूर इथे गल मुका, दूर 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 ना तुझा, परवाने वास्ते हुण कर तू